समुदी समुदुनी नमस्कार। आपणकर शुभ विवाह 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे पालन करा सुवर्ण जयंती को मोर अभिनंदन। यही अभिनंदन सह की चकाटला पाखे प्रार्थना करुछि आपणकर शुभ विवाहर हीरक जयंती पालन पर आपन को परमेश्वर दीर्घजीवी करंतु। यही दीर्घ जीवन यात्रा पथरे आपण परी जड़े बिंधाणी धुरीण साहित्य लेखन रचना जो ओडिया साहित्य काव्य कविता गीत काव्य रचना हो ओडिया साहित्य भंडार को समृद्ध कर आपण दुई जन जीवन साथी कपुत कपुती मुक्त आकाश रे उड़ी बुली जीवन को अधिक उपलब्धि करंतु उपभोग करंतु। यह ही मोर विनीत अनुरोध एवं अभिनंदन। इति आपंकर गुणग्राही समुखी है। गौरव सुपी 50 वर्षर पूर्ति तुमको अभिनंदन। भगवान तुम जगन्नाथ तुम मंगल करंतु। मुझे खुशी रे सुपिकी रखी 50 बाहरी गौरव तुम नहीं ताठू बड़का सुपिकी खुशी रे रखी अशेष अशेष धन्यवाद। समुदी समुदी नमस्कार। हैप्पी एनिवर्सरी। ठाकुर पाखे आपणकर दीर्घाय कामना कर शुभ सपन आसूँ। सब बड़े बाबी आ दीदी मुंड हाथ रही ठाकुर करूँ आपण आशा मनस्कामना। गौरी नुआ बो सब बल्रे 50 वर्ष भर्ती है। ए वर्ष तो किसी हो पारानी से बड़ दुख लगे। आशीर्वाद कर भगवान करतु आर वर्ष को भल सब कर समस्त मिलमिशिक रहा। तू तोर बाहर कथा मन पड़ी से बाहर बाबा थे दादा थे बो थे समस्ते आशीर्वाद करते से कथा आज मन पड़ी कौन कर भगवान तो एमती ये कले आर वर्ष भल सुखमय तुम जीवन हो आर वर्ष सब कर। आज मोर समुदी समुदुणींकर विवाह सुवर्ण जयंती रे मोर असुमारी शुभेच्छा। माँ पाखे प्रार्थना करुच्ची से खुशी रुहतु सुस्थ रुहतु भलरे रुहतु सुखरे रुहतु। यही मोर प्रार्थना। हैप्पी एनिवर्सरी अपा नन्ना 50 वर्षर विवाह वार्षिक हार्दिक अभिनंदन। तुम टे कहून अपा विषय कौन मु कहबी कौन सब पिला बेले कौन दुष्टामी करते कह शुण नन्ना नवंकर 50 वर्ष विवाह वार्षिकी उपलक्षे मोर हार्दिक अभिनंदन अनेक अनेक शुभेच्छा और बहुत बहुत भल पाइबा। सी तो मो नन्ना नवंक नुहति बापा माँ परी बापा माँ अधिक कहले चले कि एमती चाहूँ 50 वर्ष होगा किसी जना पड़ानी एमती 50 वर्ष तले मो हाथ धरिक से कटक मत नहीं आसते। हाँ विशेषकर खाली पाद कटक आसते ये पहुँचला से मोर माने सबू आते दुष्ट मुझे कहूँ समस्ते कहते भारी दुष्ट थे जिते दुष्टामी अली अर्दली सब सही बहुत कष्ट से मत मनीष कर तुम सुझी पारे कौन कह से सैकेल बसिक मत आगे बसिक कटक गड़ी कहते सबुआड़े बुली कौड़े न बुलूँ ना सबुआड़े बुलूँ जुआड़े सी जी मत सागे ने से बाहर जा हो कि बंधु बांधव जा हो कि कौन सांगसाथी घर जा हो जुआड़े जी मत सागे नहीं जी मत छाड़ी से पड़े थर गोटे कथा मन पड़ुची बरहमपुर जाते नन नुआ बोर देह कौन खराब था सी जाते बरहमपुर अर्जेंट से हठात रात ठीक है सकाଳେ जी मुझे कांदी मु भी जी बोली हो सब अच्छा सी बो पूछे सी बो देह भल से जी तू कहीं साँझ मुझे तो जीवी बुझी दी कथा सी सकाल गाधे से गाधेला से पड़ी बरहमपुर जी बस स्टाण मुझे आसिक दिन देखिए पड़ी राग जे कहे कौन कहती कवि पूरा बहुत उछल कर पकड़े ठाकुर साइड कौन मन लगे आनी से तो फोन फोन नाला से कौन तो भाविले कौन अरे प्रमोद मंदिर करता नहीं पड़ा बोधे भाविले पुणी घर को आसिले घर को आसिक मत पुणी सांगे धरी गले सांगे धरी गले जे तरतर ही मत सांगे दे गले से गोटे मिठा हांडी पहाड़ मगेले आगे सब हांडी मिठा रसगोल्ला मगेले
ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ତରତର ହେଇକିରି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ନେବ ମନେ ନାହିଁ ଗଲା। ସେ ପିଲାଟା ସେମିତି ଆମ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ନନା ନବଙ୍କର କଥା କହି ତ ସରିବନି, ଦିନ ସରିଯିବ ତା କଥା ସରିବନି। ଆଉ ନୂଆ ବୋହୂ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ବସେଇବେ, ଗୋଟେ କଂସାରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ା ମାନେ ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଇବା କହୁନୁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ା କହୁ। ପଖାଳ ବସି ଖାଇବୁ, ସେଥିରେ ତୁମର ଆଳୁ ବିଲାତି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଗୋଟେ ପାଗ ହବ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଶୁଖୁଆ ଭଜା ମସ୍ତ। ଆଉ ସେ ଖାଇବା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପାଟିଲା ବେଳକୁ ହଉଛି। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖୁଆ ଖିଆରେ ଶୁଣ, ଶୁଖୁଆ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ ଆସେ, ଥରେ ସେ କ'ଣ ଖଇଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ କାଟିଲା ବେଳକୁ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କହିଲ ଜିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲା। ଜିଆ କି କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଜିଆ ପରିକା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଶୁଖୁଆ ଖିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଖୁଆ ଛୁଇଁନି ମୋର। ସେଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଥର। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ 5 ପଇସା 10 ପଇସା ସେ ଗୋଟେ ଡବା ଖୋଲା ଡବା ମେଞ୍ଚେ ରଖିଥିବେ ଭିକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 4ଟା ବେଳେ ଏତେ ପଇସା ତ ଗାଡ଼ି ହବନି ନା, ସେଥିରୁ 2ଟା 5 ପଇସା ହଉ, ନହେଲେ 2 ପଇସା 3 ପଇସା ନେଇକି 10 ପଇସା କରିଦେବି। ସିଧା ଦୌଡ଼ିବି ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ। ସେଠି 10 ପଇସା ଦେଲେ 5ଟା ପିଆଜି, 5 ପଇସାରେ 2ଟା, 10 ପଇସାରେ 5ଟା ପିଆଜି। 5ଟା ପିଆଜି ଖାଇଦେବି ଯଦି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। 10ଟା ପିଆଜରେ 5ଟା ପିଆଜରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ପଇସା ଯୋଗୁରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଖାଲି ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଯଦି ଶୁଣିଲନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣ। ସେ ନନ୍ଦନ ଆଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜାଣିବେ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ସିନିୟର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ସେଟା ଗୋଟେ ବାକି ପରିବା ଆସେ। ମୁଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି କେତେବେଳେ ମୋତେ ପଠେଇ ପରିବା ଆଣିବେ। ଏତେ ଖୁସି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହିବେ। ତା ସାଇକେଲ ଧରି ସିଟ୍ ଉପରେ ପଶିବ ବାକି ଚଲୁ ବାକି କହିଲ ସାଇକେଲ ହାତରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଗଳେଇକିରି ବସିଥିବ, ସେଇଠି ଧରି ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲିବୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଧରିକିରି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଥାଏ, ସିଏ ବି ପରିବା ଆଣିବାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, ସେ ପଇସା ନେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ନା, ତାର ପଇସା ତ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ତାର ପରିବା ମୋ ପରିବା ସବୁ ତ ପଇସା ଖାତା ରଖିଦେଇଯିବୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଇସା ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଇବ। ନା ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଜାଣିଲି। ଏମିତି କେତେ ବୁଲା ହେଇଛି, କେତେ ଖିଆ ହେଇଛି, କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଦବୁ। ଆଉ ତମ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଯିବ ତ ସବୁ ମୋତେ ମଗେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଘଟିଛି, କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ନନାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଇଟା ତ ମୋ ଗୌରବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ପରିଚୟ ନନାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦିଏ, ସେଥିରେ ବି ମୋତେ ଖୁସି। ମୋତେ ଭାରି ଇଏ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ବି ସେଟାକୁ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ନନାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନନାଙ୍କର କଲମ ଏମିତି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲିଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାମୁଁ ମାଇଁ ପ୍ରଣାମ, ହ୍ୟାପି 50th एनिवर्सरी। मामू माई प्रणाम, एनिवर्सरी अनेक अनेक शुभेच्छा। हैप्पी 50th एनिवर्सरी। प्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण जीवन सुखमय हो। प्रणाम। आज 50तम विवाह वार्षिकी गौरव मौसा और मौसी को भक्तिर उपहार। प्रणाम मौसा। नाम तो तुमर गौर मोहन, कला संस्कृतिर गौरव रवि, जस ख्याति माल भरा तुम गला, कौन लिखिबी किछि पारुनी भावी। 50तम विवाह वार्षिकी आज पालुछंती प्रियजन, जाइछि से दिन अछि खाली अलिवा स्मृति आउ मिठा सपन। ए शुभ लगने कालिया पाखरे करुछि ओली, चला पथ तुम कुसुमित हेउ, बाजु थाउ शुभ शंख बाजुरी बहुरी। बाकी जीवनटा मधुमय हेउ, स्मृति प्रासादरे सदा शुभ थाउ शुभ हुलहुली। जय जगन्नाथ। प्रणाम मौसा मौसी प्रणाम। आपण मानकर 50तम विवाह वार्षिकी उपलक्षे आपण को बहुत बहुत शुभेच्छा। प्रभु पाखे आमर ये विनती कि ये 50तम आहरी 50तम हो, आपण माने आपणकर नातुणी मानकर विवाह देखि खुशी हुअन्तु एवं आम मानू यहीपरि उत्साह करूँ।
बाबा माँ आज आपणकर 50 वर्ष विवाह वार्षिक पूर्ति उपलक्षे आपण को अशेष अशेष शुभेच्छा सह मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज दिन आम समस्त अति खुशीर दिन। प्रभु जगन्नाथ कृपार आपणकर देह मुंड किपरि भलरे रहू, आपण किपरि आगामी दिन में आम मान सहित सबु सुख दुख रे साथी हुंतु, या आमर भगवान पाखे प्रार्थना। आपणकर 50 वर्ष दीर्घ यात्रा माइल खुंट को अतिक्रम करें, अति सफलता सहित कले, समस्त को लेकिन आपण ये यात्रा अति सफलता सहित करि। बाबा तंकर 30 वर्षर चाकरी मध्य अति सफलता सहित कले एवं से निजको जन प्रतिष्ठित कलाकार, गायकार एवं साहित्यकार हिसाब से प्रतिष्ठा कर बड़ा सौभाग्यर कथा। एवं यही दिनटी को आम समस्ते चाहूँ बड़ उत्सव हिसाब से पालन करने, मात्र आज विश्व को आतंकित करिथिबा कोरोना महामारी आम मैंने समस्ते पाखरे थाई मध्य समस्त को दूरे देछि। मानव समाज को आज जदि बंचिबा को हबो ताहले कीप डिस्टेंसिंग ये एक बड़ कर्तव्य भाव में आम समस्त पाखे आसी पहुँची। तेणु आज समस्ते चाहिए जे ये उत्सव टी पालन करेंगे, आपण पाखे जाई रे, आपण आशीर्वाद ने, समस्त आपण सहित किसी समय काटा चाहिए, मात्र ये आम करूँ नहीं। किंतु आपण सान झील चुमकीर किसी इनिशिएटिव बा क्रिएटिव आइडिया द्वारा आज आम मैंने यही दिनटी को किपरि सबुठु उपभोग करि किपरि आनंद रे काटी पारिबु तार एक से छोट काटिया मान को किसी समय दवाई सुजोग देला, जहाँद्वारा आम समस्ते आम निजर फिलिंग वक्तव्य माध्यम आपण पाखे पहुँची पारि आमर आशा। बाबा मु आपण ये जीवन यात्रा रास्त 1998 मसीह आपण परिवार सहित निजको जोड़े सुजोग प्राप्त करी। से दिन कहीं मोर गोटे एक्स्ट्रा गर्व अनुभव कली जे आपण को मु ससुर हिसाब से पाए। आपण जड़े सुनामधन्य गीतिकार साहित्यिक, तार जो गर्व मो भितर सब बड़े आसी था। मुझे भी जो प्लाटफर्म हो जहाँ को भी हो जितेबाला लिपि को इंट्रोड्यूस करने को पड़े बा लिपि विषय किसी कहना पड़े, प्रथम मुझे आपण ना नहीं इंट्रोड्यूस करने को भल पाए। और ये कथा खाली मो सहित नुह, मो परिवार समस्त सहित, मोर बापा, मोर भाई, मोर स्वर्गवासी माँ, मोर स्वर्गवासी मामू, जितेबाला भी लिपि संबंध में किसी कथबार्ता आसे बा लिपि की डाकती गौर पट्टनायक झील एठिका, गौर पट्टनायक सी झील ये भाया समस्ते कहते कहीं आवर एंटायर फैमिली वांट्स सम काइंड ऑफ बेटर रिकॉग्निशन बाय टेकिंग योर नेम। तेणु ये जो जिनिस ये आम सहित मत आज दिन आहरी अधिक गर्व अनुभव करुँची आपणकर जो कार्यक्रम ये बयस देखी। आपण आज दिन में खरा वर्षा शीत किसी को न आनी ए साहित्य समाज को बंचे रखापी आपणकर जो प्रचेषा शिशु कलाकार आरंभ कर बेणी युववर्ग को उत्साहित करने, बड़ बड़ लेखक लेखिका भितर केमी साहित्य जीवित रहा जो फंक्शन माने करुँच, जो पुरस्कार वितरण कर पुरस्कार विभिन्न अनुष्ठान को निजे निजे जाई निजे गाड़ी रे अकेला जाई अनुष्ठान तो पैसा कलेक्शन कर उत्सव साहित्य समाज को बंचे रखापी जो प्रचेषा आपंकर यह निश्चित रूपे गोटे बड़ पदक्षेप। यही जिनिस आम मान समस्त को गोटे जिनस जन दूची जेकोसी अनुष्ठान
ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଇଫର୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର କାମନା। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ଆସିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେରି କ୍ଲୋଜଲି ଅବଜର୍ଭ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ତାଙ୍କଠୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରକୁ ରଖିବାକୁ ଯେତେ ପରିବାର ଭିତରେ ବି ରହନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଅତୁଟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି କହୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର, ଭାଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଚୁମ୍କିର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଉ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମାଆ ଯେପରି ଭାବରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା, ସି ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଏନକରେଜିୟସ୍। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆମ୍ ଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର୍, ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ରିସ୍କ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରିସ୍କ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ମାଆ ବି ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଗତ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ଏଇ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ସେ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଓପନ୍ନେସ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଆମ ବାପା ମାଆ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ, ତାଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷରେ କେବେ ବି ଆମେ ମାଆଙ୍କଠୁ ହଉ କି ବାବାଙ୍କଠୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କେବେ ହେଇନୁ ଯେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଇଏ କିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାବା ମାଆ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭାବି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ହାଉ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ମୋର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଯଦି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଦେହକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୟସ ହେଲାଣି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲାଣି, ସବୁ ରୋଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ୟାକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଏକ ଶପଥ ହିସାବରେ ଆଜି ଦିନଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ତା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସାନ ନାତୁଣୀ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟ ହେଇନି, ତାର ସକ୍ସେସ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତାର ଆଉ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଦେଖିବା, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି, ମୁଁ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହିସାବରେ ପାଇ ଚିର ଋଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ରହିବ। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଅପା ନନା ପ୍ରଣାମ। 50ତମ ଆନିଭର୍ସରୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହୁ। ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ମାନୀୟ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ନମସ୍କାର। 50ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ମାମୁଁ, ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ମାଇଁ। ପ୍ରଣାମ ମଉସା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର 50ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଗାଇ ଶୁଣେଇଦେବି।
ମଉସା ମାଉସୀ ଏକ ମଧୁ ଶବ୍ଦର ନିଦାନ, ହୃଦୟର ଅନୁକୋଣେ ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ବେଦର ଝଙ୍କାର, ଶୀତଳତା ଦିଏ ପ୍ରାଣେ। ପରଶ ଯାହାର ସରଳ ଆଖିର କଅଁଳ ବହଳ ନିଦ, ମମତା ଯାହାର ଜୀବନ ଯଜ୍ଞର ଅମୃତ ଝରା ବେଦ। ସ୍ନେହ ମମତାର ବିମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଧନ, ଚିର ଆକାଂକ୍ଷାର ଧନ, ଅନ୍ତର ଭରା ବିମୁଗ୍ଧ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ସ୍ନେହ ସଞ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ। ଅନୁରାଗ ଭରା ପୁଣ୍ୟ ପସରା, ତୃଷାରେ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏମିତି ଅତୁଟ ରହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସିନ୍ଧୁ। ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣିଲେ ବି ଅବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ସେତ, ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଭୂତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଚିରଦିନ ଆମ ପାଖେ ଲାଗି ରହୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତାର ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ମୃତି। ମାମୁଁ ନମସ୍କାର, ମାଇଁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ 50ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛୁ। କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଧକ ସାଜିଛି, ତେଣୁ 51ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାଳନ କରିବା। ନମସ୍କାର। ବାବା ମା 15th ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। ବାବା ମା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମେ ଏମିତି ବେଫିକ୍ର ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ବାବା ମାଙ୍କ ବିବାହର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭ ମନାସି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବାବା ମାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ବାବା ମାଙ୍କ 50 ବର୍ଷ ତାପରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ବାବା ମା ଆମ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବାବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हम दुआ करते हैं आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही हमेशा सलामत रहे। मामा बड़ापा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मामा बड़ापा। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आशा करछु आपण माने सुखरे शांति रे और हेल्दी रहिबे, आ आपन टुगेदरनेस विल लास्ट फॉर एवर। खुश रहिबो। आ पार्टी ड्यू रहला हला। हां रहलु। नमस्कार। 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 बाबा माँ को तांका विवाहर सुवर्ण जयंती रे बहुत बहुत प्रणाम एवं शुभेच्छा। मु बाबा माँ को 15 वर्ष है जानी आसी। बाबांकर व्यक्तित्व निश्चय भाव गोटे विरल व्यक्तित्व। तांकर एते प्रतिभा थाई मध्य, एते कला थाई मध्य, तांकर सरल स्वभाव आउ तांकर शांत स्वभाव तांको अन्य मानक ठारू निश्चय भाव अलगा करी गढ़ी तोले। बाबा जो मैंने भी जानी मु हो बा अन्य लोक कहीं भी हो से तांकर कर्तव्यनिष्ठा, तांकर कठोर परिश्रम आउ तांकर धैर्य पई तांको सब बेले सम्मान भी करती आ तांको भल भी पाती। मोर गोटे कथा मन पड़े जे आमे थरे कलिकता रे समस्ते बुलिबा को जाउथलु
आउ आमे दिन सारा बुली समस्त बड़ क्लांत आमे भावुलु जे हुए तो बाबा भी बहुत थकी जाइए आमे सब घर को पलैबा तो हुए तो बाबा जापारे कि कौन आज कले नाई नाई मोटे थकेनी चल आम आसीच जदि सब बुलिके जा तो बेले बेले भाविकी आश्चर्य लगे जे एते एनर्जी कौटू आसे एते धैर्य कौटू आसे आउ माँ कथा कौन बा कहबी माँ पाखे सब प्रोब्लेम गोटे सल्यूशन थाए बड़ सहज आ बड़ प्राक्टिकल बेले बेले भाविले आश्चर्य लगे जे एते सहज आउ एते प्राक्टिकल इफेक्टिव सल्यूशन माँ को कौटू जुटे आउ से तांकर अनुभव हो जीवन अनुभव हो बा तांकर बुद्धि हो से जेमिति हेले गोटे सल्यूशन बाहर कर देता से प्रॉब्लम जिते भी कॉम्प्लेक्स हो तो एमती बहुत कथा अच्छी बाबा माँ विषय कहले सरबनी किंतु सब कथार गोटे कथा जो कथा मु सब भाभी निजको भाग्यवान मन करे सेटा हला जे सेतेबेले जेतेबेले मो बापा चली जाइथिले आउ आमे सब बाहर आस्ताऊ इंडिया को सब दिन पई फेरी आस्ताऊ आउ सेतेबेले बेसी अनुभव भी नथिला जीवन रो आउ लागुला बड़ा निराश लागुला जे एते बड़ जीवन पड़ी एते बड़ दुनिया रे केमिति आगु जीवु कौन करिवु किछि बाट देखा जाउ नथिला आ सेतेबेले बाबा और माँ आसी पूरा दृढ़ता सहकारे ठिया हेले जे नाई किछि कथा नाई आ सब जिनस रे बहुत उत्साह कले आगु को बढ़िया को आउ ये कले आ सेही दिन गोटे आ आजिर दिन गोटे जीवन रो सब छोट बड़ खुशी दुख जहाँ भी माने घटना अच्छी से सब बेले बाबा माँ प्रेजेंस थाए सी जेते मु जाने से निज जीवन में बहुत व्यस्त सकाळ हे संध्या हे राति हे जाए केमती से जानी पारंतिनी किंतु जेते जा हेले भी से टिके चेष्टा करी टिके समय आम पई बाहर करी आम आसी आमको उत्साहित करती आ सेति पई मु सब बेले बहुत निजको भाग्यवान मन करे आ मते गर्व हुए जे मु गोटे एमिति गोटे परिवार सदस्य भावे तेणु आज दिन में ठाकुर पाखे ये मोर प्रार्थना जे बाबा माँ सेमती हस खुशी था निरोग रुहतु सुस्थ रुहतु आमको छत्र आशीर्वाद छत्र छाया सेमती रखु था आमको आग को बढ़िया को उत्साहित करूँ आउ थे कहि बाबा माँ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मामू माई नमस्कार। विवाह सुवर्ण जयंती अवसर आपको बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन। जे जे बापा जे जे माँ नमस्कार। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। बाबा माँ विवाहर सुवर्ण जयंती पाई मोर अंतर भरा अभिनंदन। खूब कम बयसरू निजर सांसारिक जीवन आरंभ करी अनवरत कर्तव्य निष्ठारे व्यस्त रही एबे समय आसीची टिके विरति नहीं ए आम मानकर ए भल पाइबा ए अभिनंदन ग्रहण करिवार। बाबा माँ मु सब बड़े बहुत गर्व अनुभव करे तुमर झील भाव में एवं नुहे छुआटी दिलरू जिते बड़े कौन बाहर को जाए कौन कंपटीशन कौन प्रोग्राम अन्य मैंने चिन्ह पारी कहती ओ तुम गौरव झी खुशी मो छाती कुंठे मोट हो जाए। जो मैंने भी बाबा को जानते समस्ते बहुत रेस्पेक्ट करती रेस्पेक्ट करती ए सरल अमायिक अथच खूब दृढ़ आउ कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व मु देखी पूरा दिन काम सारी आसला पर भी से केबे भी मु देखिनी तांको थकी जीवार बा विरक्ति प्रकाश करिवार बा विरक्त है किछि काम अटकी जीवार मु केबे भी देखिनी। सबु बेले तांकर अभ्यास इंडिपेंडेंटली आउ ऑन टाइम सबु काम को सारिबा पाई बहुत किछि शिखिबार अछि बाबा तुमठो। आउ माँ तुम विषय कौन कहबी मु निजे भी जानिनी केते बड़े माँ झीर संपर्क आम केते बड़े सांग हो गले मु निजे भी बुझी पारलिनी। आउ निजर कर्तव्य प्रेरण रे सबु बड़े व्यस्त रही पूरा परिवार को गोटे सूत्र रे बांधी रखिबार जो चेष्टा और सबु परिवार बंधुवर्ग समस्त को खुशी करिवार समस्त को निजर करिवार जो प्राणपण चेष्टा सतरे सतरे प्रशंसा योग्य आ मु सेति पई सबु बड़े गर्व अनुभव करे। आउ मो हिसाब रे जे जेते धन उपार्जन कले भी किंतु अन्य मानकर जदि भल पाइबा ए सम्मान जदि आमे पाई पारुचे सेटा ही एक्चुअली मो हिसाब रे धनी। आउ से दृष्टि देखा गले बाबा माँ तमे होचो बहुत धनी। आउ केही केबे बापा माँ ऋण केबे सुझी पारिबनी। आउ जो बाबा माँ आमको जो संस्कार देइचंती आउ जीवन को देखिबार जो दृष्टिकोण देइचंती
ସେଥିପାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ଆଜିର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ବାବା ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାବା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ହାପି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସरी बड़ बापा बड़ माँ तुम 50 वर्ष पूर्ण है मैरेज लाइफ रो से हार्दिक अभिनंदन तुम दी जन को आ भगवान पाखे प्रार्थना करी जे तुम दी जनकर लाइफ एमती हस खुशी आग को भी कटि चालू मिसिकी। आमर गोटे कथा मन पड़ू छोट बेले मुझे बहुत गुटे कविता आवृत्ति करी स्कूल कॉलेज पर्यंत भी बहुत कविता आवृत्ति कर भी मैक्सिमम कविता आवृत्ति में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एमती आसुली जी कविता थिला मैक्सिमम लेखा थिला बड़ बापांकर जोटा लोक एत भल लगुला आज पर्यंत भी लोक मत मागती से सब कविता से बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी वंस अगेन। मो अजय आईंकर 50तम विवाह वार्षिकी उपलक्षे मुझे अभिनंदन जनाऊँगी एवं प्रणाम करुँची। आज मु श्री जगन्नाथ पाखे एतिकी विनुरोध करुँची कि मो अजय आई को सबुबले सुखरे रखतु खुशी रखतु एवं तांका देह जेमती सुरखुरे था। मु निजको बहुत गर्वित अनुभव करे कि मो अजय आई प्रथम नातुणी आ बहुत गेला है मो अजय आई पाखे आ मु छुआ दिने बहुत दुष्टामी करे बहुत माने किसी शुणे भी नहीं। मो अजय गोटे कथा कहते मु आउ गोटे कथा करे किंतु मो अजय मते केबे भी कही ना तू बहुत दुष्ट मु जहाँ मांगिले से सांगे सांगे आनिकी दियंती। मु भगवान का पाखे एतिकी गुहारी करुची कि मो अजय सबुबले एमती खुशी रे थांतु आउ मते आशीर्वाद करंतु कि मु जेमती गोटे भल पिला हुए भल मनीष हुए आ भल पाठ पढ़े आउ मु तांकर सबुबले सेवा करिवे। बहुत कॉमन कथा बट हाँ मु मिस करे अजा लिखती एंड आई बहुत बढ़िया से लेखा को गोटे एनाक्टमेंट गोटे परफॉर्मेंस रे जते बड़े उतारी के आनती इट्स कंप्लीटली अ ब्यूटिफुल स्टोरी। टुडे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ सेइंग हैप्पी 50th एनिवर्सरी टू my Ajja Ai. It's not only that they have completed 50 years of togetherness, but they have completed a great whole time of spending happiness to their grandchildren, to their sons and daughters, to the society and everyone. They have entertained people with their poems, with their nature. They have welcomed everyone with warm heart, and I feel so proud that I am one of their granddaughters, elder granddaughter, who is not that close to them yet very close to them. Many happy returns of the day. Happy anniversary Ajay. Pranam. Happy 50th anniversary to you, Ajay. I pray God that you always stay happy and safe. You are the inspiration and the backbone of our family. I will always thank God for giving such an wonderful grandparents. Ajay and may I have not spent many memories with you, but this 12 years of journey with you have filled my life with valuable reasons and 50 years of experience. Ajay and you are the only reason that completes my family. Lastly, I would like to thank you for coming to my life and being an important wheel that completes our family vehicle. Thank you, and once again very happy anniversary. Papa, happy 50th marriage anniversary to you. Happy anniversary, Ma and Baba. You are the best grandparents of the world. I love you. Baba, तमे मोर सब एग्जाम करे मते रेस्टोरेंट लेके ना जाओ आ गोटे ट्रीट दिया। माँ, तमे सब कंपटीशन में मते बहुत चीयर्स कर जा। तमे हमको केबे भी छाड़ी ना मिलती। बाबा, तमे माँ बाबा तमे मोर सब विश को पूरा कर जा।
I love you too. Again, happy marriage anniversary, Ma and Papa. Be happy always. Thank you. Pranam Ajay. Many happy anniversary to both of you. Aji, ମୁଁ ତମକୁ ତମ anniversary ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସ୍ତୁରେ କୁଶଳମସ୍ତୁ ଚିରାୟୁରସ୍ତୁ विद्या विवेक कृतिकौशल सिद्धिवस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु सदा जयस्तु वंशस्सदैव भवतायि सुदीप्यतु अस्तु थैंक यू एनिवर्सरी माँ एंड पापा तो तमरा गेलो बाय मैं एतिके ही कहया चाहूଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଉ ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ବାହାଘର 50 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବାରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜିଟା କେବେ ଦେବେ? ବଡ଼ ଭୋଜି ଗୋଟେ ରହିଲା ବାକିଆ, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଭୋଜିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଘର 50 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛି ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ତମ ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଖରେ କୂଳରେ ଧରିକିନା ଚାଲ ଚାଲ। ମିଠା ଖାଇବି, ଲଡ଼ୁ ଖାଇବି, ଜିଲାପି ଖାଇବି, ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବି, ପିଆଜି ଖାଇବି, ଦିଅ ଆଣି ମା ଦିଅ ଆଣି ମୁଁ ତ ଖାଇବି